अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आप सभी बच्चे अपनी अपनी किताब उर्दू की शान उर्दू निकाल लीजिए और इससे सबक नंबर 3 आप लोग खोल लें। शेर की मोहब्बत, पेज नंबर आपका होगा 11। तो आप सभी बच्चों की किताबें खुल गई हैं, तो फिर चलिए आइए शुरू करते हैं इस सबक को पढ़ना। पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि हम लोगों ने इस सबक को पढ़ा था, अब मगर ये कंप्लीट नहीं हुआ था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम सब यहाँ से पढ़ेंगे। और शेर की मोहब्बत इस सबक का नाम है। तो इस सबक में आप लोगों को यही पता चला है कि शेर भी मोहब्बत ही होता है, कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी मोहब्बत होती है, क्योंकि उसने जब एक ऊँटनी को मार गिराया, उसका गोश्त खा लिया, लेकिन ऊँटनी का पेट जब चीरा तो उसमें से फाड़ा तो उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकला। तो शेर की जो थोड़ी बहुत मोहब्बत थी उस बच्चे के लिए, तो उसने उस बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, अपने पास रखा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाई। ये उसकी मोहब्बत ही थी। ठीक है, तो चलिए आइए आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। इस तरह वह तीनों आपस में मशवरा करके शेर के पास आए। सियार ने शेर से कहा, जहाँ पना शाम हो गई है और अब तक हम आपकी खिदमत में कोई शिकार नहीं ला सके। अब तो किसी जानवर के मिलने की उम्मीद भी नहीं है, इसलिए यह कीलू अपना बदन देने के लिए तैयार है। शेर बोला, ठीक है, इसका जिस्म काम में ले लो। शेर की जो सियार था, शेर का दो नौकर थे, एक तो सियार और दूसरा भेड़िया। तो जो सियार था उसने देखी कितनी चालाकी से, मतलब कहीं शिकार नहीं मिल रहा था इन लोगों की भूख को मिटाने के लिए, तो उसने सोचा कि इस ऊँट के बच्चे को जिसका नाम कीलू रखा था शेर ने, तो क्यों ना इसे ही मतलब मारकर इसका गोश्त खा लिया जाए, भूख मिट जाएगी। तो उसने ऐसा जहाँ पना से कहा, यानी अपने मालिक शेर से कहा कि जहाँ पना और अब शाम हो गई है, अभी तो हम लोग को मतलब कोई शिकार नहीं मिला कि हम लोग आपकी खिदमत में उसे पेश करें और आपकी भूख को मिटा सकें। तो मतलब और अब कोई उम्मीद भी नहीं है कि अब मिलेगा, तो ऐसा किया जाए कि कीलू जो है तो अपना बदन देने के लिए, यानी अपना गोश्त देने के लिए तैयार है। तो शेर बोला कि ठीक है और इसका जिस्म काम में ले लो। मतलब अब शेर भूखा है तो उसकी कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत। तो उसने क्या किया कि शेर ने इजाज़त दे दी कि हाँ ठीक है, उसका ले आओ गोश्त। ये सुनते ही भेड़िए और सियार ने कीलू का पेट फाड़ डाला। तब शेर बोला, तुम यहाँ मोहतात होकर पहरा लगाओ जब तक मैं गुस्ल करके आता हूँ। यानी कि मतलब शेर के सामने ही उस ऊँटनी के बच्चे को, यानी जिसका नाम कीलू था, उसका पेट फाड़ दिए उसके दोनों नौकर, यानी कि सियार और भेड़िए ने। ये देखकर फिर शेर बोला कि ठीक है, और तुम लोग यहाँ पे मतलब पहरा करो कि कोई और इसे ना खाने लगे, और मैं गुस्ल करके आता हूँ। उसके बाद शेर नदी में गुस्ल करने चला गया। तब सियार सोचने लगा कि ऐसी क्या तरकीब बनाऊं जिससे यह ऊँट मेरी ही खुराक बने। कुछ देर सोचकर भेड़िए से बोला, ए दोस्त, तुम भूखे दिखाई देते हो, जब तक मालिक नहीं आते तब तक तुम इस ऊँट का गोश्त खाओ। मालिक के आने पर मैं ऐसी बातें बना दूंगा जिससे वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। तो जब वो शेर चला गया नदी में गुस्ल करने के लिए, तो इतने में सियार का जो था फिर से दिमाग चल पड़ा कि उसने एक तरकीब निकाली कि मतलब ऐसा उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि ये जो ऊँट का बच्चा है कीलू, ये जो है तो उसका गोश्त सिर्फ मेरी खुराक बने, इसमें किसी का हिस्सा ना लगे, ना भेड़िए का और ना ही हमारे मालिक शेर का। तो उसने क्या तरकीब निकाली, उसने अब भेड़िए को फंसाने की सोची। तो उसने कहा कि अपने दो भेड़िए से कि तुम मुझे बहुत भूखे लगते हो, एक काम करो कि तुम गोश्त को खा लो, ठीक है, और तुम पहले अपनी भूख को मिटा लो, और जब मालिक आ जाएंगे तो मैं उनको समझा दूंगा कि उसमें तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तो मालिक समझ जाएंगे और वो तुम पर कभी गुस्सा भी नहीं करेंगे। और सारे मतलब सियार की बात सुनकर भेड़िया भी मतलब मान लिया कि चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। खाना शुरू कर दिया।
اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ سیار کی بات سن کر بھیڑیے نے جیسے ہی اونٹ کا گوشت کھانا شروع کیا کہ سیار بولا، اے دوست، مالک آ رہے ہیں، اس لیے اس اونٹ سے تم دور ہٹ جاؤ، جس سے تمہارے اونٹ کے گوشت کھانے کی بات مالک کو معلوم نہ ہونے پائے۔ سیار کی بات مان کر بھیڑیے نے تو جیسے ہی گوشت میں منہ لگایا، جیسے ہی کھانا شروع کیا تو سیار بول پڑا کہ اے دوست، اور ہمارے مالک آ رہے ہیں، تم یہاں سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک دیکھ لیں تمہیں گوشت کھاتے ہوئے، اور مالک کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے پیچھے ہٹو۔ بھیڑیا فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ شیر نے دیکھا کہ اونٹ کا کلیجہ ہی نہیں ہے، کسی نے اس کا کلیجہ ہی نکال لیا ہے۔ تب شیر نے ابرو چڑھا کر کہا، ارے، کس نے اس اونٹ کے گوشت کو جھوٹا کیا ہے؟ جلدی بتاؤ تاکہ میں اس کا خاتمہ کروں۔ تو جب مالک آئے، شیر آیا کھانے کے لیے گوشت غسل کرنے کے بعد، تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ کا جو تھا کلیجہ ہی غائب تھا، کلیجہ نہیں تھا اس میں۔ تو انہوں نے پوچھا، شیر نے پوچھا کہ اس کا کلیجہ کس نے نکال لیا ہے؟ تو اور شیر جو ہے تو بولا کہ جس نے بھی اس کا کلیجہ کھایا ہے اونٹ کا، اور اس کے گوشت کو جس نے بھی جھوٹا کیا ہے، اس کا جلدی سے بتاؤ تاکہ میں اس کو ختم کر دوں مار کر، کیونکہ شیر کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتا ہے کہ ہاں اس کے پہلے کوئی اور جانور اس کھانا پینا کر لے، اس کی اجازت کے بنا، کیونکہ وہ ایک طرح سے مالک بھی تھا، وہ بادشاہ بھی ہوتا ہے، اور بھیڑیا اور جو سیار تھے اس کے نوکر تھے، تو نوکروں ظاہر ہے کہ اگر نوکر اس کے کھانے پہ جھوٹا کر دیں گے تو وہ نہیں کھائے گا، تو یہی سوچ کر اس نے ایسی بات کہی کہ جس نے بھی اس سے جھوٹا کیا ہے جلدی بتاؤ، میں اسے ختم کر دوں۔ بھیڑیا سیار کے منہ کی طرف دیکھنے لگا اور اشارے سے فریاد کرنے لگا، ایسی بات کہو جس سے میرا بچاؤ ہو اور یہ شیر مجھ پہ غصہ نہ کرے۔ سیار ہنس کر بھیڑیے سے بولا، واہ، پہلے تو تم نے میری بے عزتی کر کے اکیلے ہی گوشت کھا لیا، اب میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ اپنی بری کرنی کی سزا کا مزہ چکھو۔ یعنی کہ دیکھیے جو شیار تھا اس نے کتنی چالاکی سے اس کو پھنسا دیا۔ جب شیر نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کس نے اس گوشت کو کھایا ہے، اونٹ کے کلیجے کو کھایا ہے، میں اسے ختم کر دوں، تو سیار جو تھا اس نے بھیڑیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ من میں سوچنے لگا کہ کچھ ایسا بولو جس سے کہ مالک اسے بھی ختم کر دیں اور میں ایک دم بالکل بے گناہ ثابت ہو جاؤں، مجھ پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اس نے ایسی کچھ ترکیب نکالی، تو اس نے کیا کہا کہ ارے ہنستے ہوئے بھیڑیے سے بولا کہ واہ، پہلے تو تم نے میری بے عزتی کی، یعنی اس نے اس پر بلیم لگایا، اس پر الزام لگا دیا بھیڑیے پہ کہ تم نے پہلے میری بے عزتی کر دی، اور اس کے بعد اکیلے ہی گوشت کھانے لگے، اب میرے منہ کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اب تو تم اپنی جو تمہاری بری کرنی ہے کہ تم نے مالک کی اجازت کے بغیر ہی گوشت کو کھانا شروع کر دیا، تو اب اس کا مزہ بھی چکھو۔ سیار کی ایسی بے رخی کی بات سن کر بھیڑیا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اس کو اچھا نہیں لگا، اسے اپنا دوست مانتا تھا، اس نے اس کی بات کو مان کر ہی اور یہ ایسا کیا تھا، تو اس کو اچھا نہیں لگا، اس کو دکھ ہوا، اس کو تکلیف ہوئی، اور ایسی بے رخی دیکھ کر، اس کا بدلا ہوا رخ دیکھ کر سیار کا، تو وہ وہاں سے چلا گیا، بھیڑیا جو تھا تو وہاں سے چلا گیا۔ اس بیچ پاس کے راستے سے بوجھ سے لدے ہوئے اونٹوں کی قطار آ رہی تھی۔ اس قطار کے آگے جو اونٹ تھا اس کے گلے میں ایک بڑا سا گھنٹا بندھا تھا۔ اس گھنٹے کی آواز دور سے ہی سن کر شیر سیار سے بولا، دیکھو تو یہ خطرناک آواز کیسی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کیا ہوا، جب بھیڑیا چلا گیا تو پھر کہیں دور سے ایک اونٹوں کا ایک جھنڈ آ رہا تھا، اس سے جو آوازیں ہو رہی تھی، وہ آواز جو تھی تو شیر کے کان تک پہنچی۔ تو شیر نے کہا اب سیار کو حکم دیا کہ دیکھو پتہ کرو یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ جو اونٹوں کے جھنڈ میں جو سردار اونٹ تھا تو اس کے گلے میں ایک بڑا سا گھنٹا بندھا ہوا تھا جس کی آواز بہت دور تک جا رہی تھی، تو وہی آواز شیر نے سن لی تھی اور سیار سے کہا کہ پتہ کرو کہ یہ کیسی آواز آ رہی ہے۔
कैसी ख़तरनाक आवाज़ आ रही है। सियार फिर क्या कहता है, देखिए। सियार जंगल में थोड़ी दूर जाकर फिर वहाँ से जल्दी ही दौड़ता हुआ आकर शेर से कहने लगा, ए मालिक, अगर आप यहाँ से भाग सकते हैं तो जल्दी से भागो, देर मत करो। शेर बोला, तुम मुझे इस तरह क्यों डरा रहे हो? सियार बोला, अचानक मारे गए ऊँट का बदला लेने के लिए उसके बाप दादा वगैरह आ रहे हैं, इसलिए आप जल्दी ही यहाँ से भागिए। शेर सियार की ऐसी बात सुनकर दूर से ही ऊँटों की कतार को देखकर उस मरे हुए ऊँट को वैसे ही छोड़कर भाग गया और सियार ने अकेले ही आहिस्ता आहिस्ता कई दिनों तक इस ऊँट का गोश्त खाया। तो जब शेर ने ये हुक्म जब दिया सियार को कि जाओ देखो पता करो ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं, तो सियार जो था वो जंगल में थोड़ी दूर तक तो गया, फिर वहाँ से दौड़ता हुआ वापस आया और कहने लगा कि मालिक, अगर आप भाग सकते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ से भागिए, जाइए, क्योंकि तो उस पर जो था शेर, उसने क्या पूछा कि क्यों, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, मैं क्यों भागूँ? तो सियार ने कहा कि मालिक, जो अभी हम लोगों ने ऊँट को मार दिया है, तो उसके जो है तो बाप दादा यानी कि उसके पापा और उसके दादा, सब लोग, उसके ख़ानदान के लोग यहाँ पे आ रहे हैं उसका बदला लेने के लिए, उसकी मौत का बदला लेने के लिए हम लोगों से वो लोग आ रहे हैं पूरा झुंड बनाकर, और आप जल्दी से यहाँ से भागिए। शेर जो था वो सियार की बात सुनकर डर गया और वो ऊँटों की कतार को देखकर उसने देखा और उस मरे हुए ऊँट को वैसे ही छोड़कर वहाँ से भाग गया। अब ये सारी जो चालें थी वो सियार की थी, ठीक है, ताकि वो अकेले ही ऊँट के सारे गोश्त को कई दिनों तक मज़े से आराम से खाता रहे और अपनी भूख को मिटाता रहे। तो और इसमें सब फंस गए। सबसे पहले तो कीलू ही फंस गया, उसको ऐसी सी तरकीब बता दी कि हाँ, मालिक की भूख को मिटाने का एक वाहिद तरीका यही है कि हाँ, तुम अपना जिस्म दे दो, अपना बदन दे दो, मालिक को अपना गोश्त दे दो। फिर उसकी बात को मानकर ऊँट का बच्चा जो था कीलू, वो भी मारा गया। और फिर उसके बाद जो था तो भेड़िया भी फंस गया उसके जाल में, और फिर उसके बाद शेर भी जो था वो भी फंस गया। और इस तरह से जो कीलू का गोश्त था ऊँट का, वो सिर्फ अकेले उसके हिस्से में आ गया सियार के। ये उसकी बहुत बड़ी चालाकी थी। तो बच्चों, ये सबक कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज जो है तो वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर होंगे, सवाल जवाब, उनके आप लोगों को PDF जाएंगे, तो उसे देखकर आप लोग अपनी अपनी कॉपी में, उर्दू की कॉपी में कर लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।